Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Svete Efimije koja se nalazi na Krfu. Posjetila sam ovaj manastir prošle godine kada sam išla sa svojom majkom i mlađom sestrom na Krf. Gledala sam prethodno na Google Maps koje manastire postoje u centru grada da bi nam bilo lakše da napravimo neku rutu. I tako sam naletila na ovaj manastir Svete Efimije i kada smo krenuli sa autobusom smo izašli na jednu stanicu i mislili smo da idemo tim pravim pravcem, ali smo trebali otprilike još 50 metara ići dalje da bi došli do manastira. Malo je sakriven, nije toliko ni poznat i nažalost nije toliko ni posjećivan. Kada smo onda mi tu zalutali, pitali smo dva čovjeka koja su trenutno radili nešto na cesti, da li znaju gdje se nalazi manastir. I oni su prvi put čuli da postoji takav manastir, što mene veoma začudilo i nekako me razočaralo da pogotovo njihovi mještani uopće ne poznaju taj manastir onako kako bi trebalo da se zna, jer se zaista 50 metara dalje nalazi upravo taj manastir. Jedan putić vodi do manastira, imate dvije zastave, jednom zastava Grčke i zastava Grčke pravoslavne crkve, koja označava da se tu nalazi jedna crkva. Kada smo se mi onda tuda približavali, uvodili smo jednu kozu. Ja sam se prvenstveno preparila jer sam se bojala da će nas možda napasti ili šta ja znam. I tako da je mama prvo prišla i zaista je bila mirna životinja i nije nam ništa naškodila. Mi smo narkucali na kapiju jer je bila zatvorena i mislili smo možda će onda tad neko da otvori manastir, ali nije se ništa dešavalo. Probali smo nekoliko puta i čak sam na engleski rekla da li je neko tu i konačno smo čuli ženski glas koji kaže da će sad doći. I to nam je onda monahinja otvorila taj manastir i mi smo ušli unutra. Jedan putić vodi do manastirske crkve, s lijevu stranu ima kao mala kapelica. Ja mislim da ona posvećena Svetom Arhangelu Mihailu, jer sve ikone u toj maloj kapelici su upravo ikone Svetom Arhangelu Mihailu i veoma su zanimljive. I kada nastavite putić do manastirske crkve, s desnu stranu je mali konak i uopšteno ta cijela bašta manastirska je pun zelenila, baš ga fino održava monahinja i meni se lično mnogo dopalo. Kada smo ušli u crkvu, ona je prilično mala, ali sasvim dovoljno za taj manastir i s lijevu stranu stoji velika ikona Svete Efimije, pored nje ima također ikona Svetog Jovana Rusa, a tu je bilo postavljeno jedna kapa i jedna cipelica od Svetog Jovana Rusa i čak je bila i postavljena jedna velika ikona Presne Bogorodice i tu smo se zaista zadržali mnogo. Bili smo baš dugo tu, odmorili se, toliko sam osjećala neki taj mir u tom manastiru i bilo mi je veoma drago da smo našli tu malu svetinju na tom ostrvu. I to je ono što uvijek govorim i što meni uvijek daje potvrdu da se ne treba samo obilaziti neke velike svetinje koje su poznate. Nego treba se i obići male manastire, nepoznatljive manastire i upravo tim malim skrivenim manastirima ćete čak i osjećati veću blagodat nego u onim velikim svetinjama. I to sam ja osjećala u ovom manastiru i mi smo bili veoma dugo unutra, ja mislim dobrih 2 sata i monahinja nam je narinudila malo vode da popijemo. Nismo komunicirali sa njom, ne znam da li ona nije možda znala toliko dobro engleski, ali uglavnom nije pričala sa nama. Ali ono što je za mene bilo neobično jeste da je ovo bio prvi, a i do sad jedini manastir u kome su mi dopustili da unutrašnjost crkve mogu da snimim, ali da dvorište manastirsko i crkvu svana ne smijem da snimim. Ja sam to ispoštovala i bilo mi je veoma čudno jer većinom kada pitam za snimanje u crkvi
mnogi dopuštaju, ali mnogi kažu da se unutra ne smije snimati, ali svana smije. A ovdje je bilo ono baš suprotno, ali eto, ja sam to naravno ispoštovala, uopšte nije nikakav problem. Ja znam kako on izgleda i tu mi je ovdje u srcu. I zaista je divan manastir i baš je ono šteta što mnogi ne posjećuju njega. I zaista bi trebalo, pogotovo ako neka naša grupa ide na Krf i ako ima vremena da provede na Krfu, možda nekoliko dana, da nekako svrati u ovaj manastir. Monahinja je zaista prijatna i velika je to svetinja. I da, to je ono što mogu da kažem vezano za ovaj manastir. Mi se vidimo u sljedećem. Zbogom, amin.